हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू योर चैनल बैचलर्स ब्लॉग। आज टे जा शॉपिंग करने बाहर को जबार अच्छे तो आउ मो सांग जी जन जीव तार किसी शॉपिंग कर मार्केट जा आज शॉपिंग करा वर्षा का पाग पूरा दे वर्षा भी हो बाट बाट रही रही जा गोरा अच्छे ना गोरा अच्छु गोरा अच्छु पिंड भल लगे अजु तो अधिका गोरा से कथा अधिका गोरा बढ़िया कलर पूरा गोटे सेम टू सेम तार अच्छी गोटे पूरा एम सेम पूरा कलर सेम पूरा अच्छी सब अच्छे आज सेटा पिंधि पड़े 850 हो 800 हो से देखा हो मन को छुई रेट जते हो छु किंतु बेंगलोर जीव माने से अछि बा हमर मो नै खेल सकू सब अच्छे लाइनिंग भलो भलो अच्छे सेटा देखि भलो भलो अछि कोडा काई गुटे चॉइस करू भाई को तार एटा चॉइस करा उठे ताकू एमिति डिजाइन ला किसी कलर नाही ना एमिति ये भी डिजाइन हां कलर टा टिके डिफेक्ट करछ ए कलर टा मु पिंध पड़ी मते भल लागियो देखा मु आस मिनट नहीं जा ले जा ले पिंधि की बेंगलोर दिबो बुलिया में देखिया केमति लागु जे अजू अजू भाई भल लागे ना आ टिके माने टाइट हो ना एटे ढिला हो दरकार बड़ मिल जियो एतरा भल लागु ना बेटा भल लागु बेकड़ा टिके माने अधिका राउंड कर भल कर देना टिके पछड़ आगड़ दे देना एटा केते अछि आप जे ढील लापिन दे बेटा ठीक लागु जे प्रो ना को रे देख बेकरी वर्कर लागले ना लागु ना लागिला एटा गोळू नेबा मु मांडी नाही मते एटा नै कोन घरबेटा मु ढिला दे छोटा लागु कलर किंतु मस्त हिला देखो एटा नाही ना एपटे शूटिंग चलছে हैंडसम गायक कालिया ना ओटा चेंज करबे तने काळू हैंडसम गायक काळू सुमन हैंडसम बॉय सुमन आउ अच्छे नहीं कोई दी चलो एमे दिया कलर आउट न देखो माने झियो माने त देखियो आसी होची करिया पई होची शॉपिंग को एई डिजाइन ला आउट कलर एई कलर आउट डिजाइन एमती सब कहि कहि के खाली पळेबे तू बड़ साइज पिंधलाटा बापा रा देखा छु ना ना मोटे बड़ साइज मते बड़ साइज कंफर्टेबल एटा पिन पूरा कंफर्टेबल कंफर्टेबल लागियो से ना किंतु माने कोन ना हुगुला हुगुला एमती उडे उळिला उळिला लागियो सेटा मु देखिया आउडी बड़ हने ता तोर बड़ तो बना केते बॉडी होइबे आ तू देखला देखला अरे बोल माने एटा तो कंफर्टेबल नहीं गया तू जानि लो दुटा बढ़िया हां जान ठीक अछि एटा मस्त लागु अजू जबरदस्त भाई की चीन हला एटा बाछी उठोर दी तरफ बाछी आंटी बॉन सेपटे कोन लखाई केते अछि ए ऐसा की स्टाइल एटा मस्त लागु छै नंगू हे छै एटा की स्टाइल लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल देखो शॉर्ट हैंड उठे देखो
ତତେଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ କଣ ସର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତ ବଡିଟା କଣ କଣ ମାନେ ପୁରା ସ୍ଲିମ୍ ବଡିଟା ତମର ତ ମୋଟା ହେଇଗଲା ଆମେ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି ନା ଆର ବଡି ଯେତିକି ପତଳା ଅଛି ଠିକ ନାହିଁ ତୁ ଯେତିକି ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା 1400 କିସ ନାଗିଛି ସୁନା ସେ କଥା ଗୋଟେ ବେନିୟନଟା ମାନେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ସ୍ପାର୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତୋ ପାଖରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲେ 750 780 କଲରଟା ବଢିଆ ମାନେ ବେନିୟନଟା 780 ଟଙ୍କା ପାଖରେ 14 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଏଇଟା ଟିକେ କହିଦେଲୁ ଏ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା 1400 ସେଇ କଥା ପରା ଆମେ ପଇସା ଦେଖି ଜିନିଷ କିଣିବା କିନ୍ତୁ ତୁ କଣ ଏଇଟା କର ଏଇଟା କର ଏଇଟା କର ତୁ ଆଗ ଜିନିଷ ନେଇକି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କହୁଛି ପଇସା ଦେଇକି ଚାଲିବୁ ଏଇଟା କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ନେଇଥାନ୍ତେ ଏବେ ଡ୍ରେସଟା ଭଲ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାକେ ବଢେଇକି ତମେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିଦଉଛ କଣ ଖୋଜୁ କଣ ସର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନଉନୁ ଏଇଟା ଖରାପ ଅଛି ମୁଁ ସେଦିନ ଦେଖୁଥିଲି କେତେ ଟଙ୍କା 350 400 ଭିତରେ ସେଗୁଡା ଦେଖୁନ କଲର ବାଲା ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଅଛି ମୁଁ ସେଦିନ ଦେଖିଲି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ମସ୍ତ ବି ଲାଗୁଛି ନେଇଯା ନେଇଯା କଥା ନାହିଁ ତୁ ରେଟ୍ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା 750 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଟେ ବେନିୟନ ପିନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଓଭର ବ୍ରିଜରେ ଗୋଟା 100 ଟଙ୍କା ନେଇ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଜିନିଷ 50 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ତୁ 750 ଟଙ୍କା ନେଇ ବେନିୟନ ପିନ୍ଧିବୁ ହଁ ସେଟା ବି ସତ କପଡା କଥା କିନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାୱା ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଖାଇକି ଛୁଆ ରଖିଲେ 80% ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି ପାଠ ପଢିତେ ରଖିକି 30% କହୁ ଏଇଟା କେତେ ପଡିବ ଦେଖ ଆମେ କିସ୍ମତ ଭଲ ନାହିଁ ନା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ନାହିଁ ନା ଗୋଟେ नो डिलीट करना एटा इंस्टाग्राम रे से छोड़ा दियो कौन जल्दी डिसाइड कर धरिया चले वर्षा छाड़ी जे बोलो फोन ଗୋଟେ काम कर दामी दामी जिनिस नै जा बैंगलोर जो माने टिके बड़ा हम नहीं दे एरो शोरूम नहीं जे तो एरो नहीं दे शोरूम ना एरो नहीं दे ऊपर धो देखि चालू कर दीजिए पोस्ट ऑफिस ठीक अछि एडिडास रो भलो मोड़ा हरिदास रा ना लिखा है एडिडास हरिदास ओरिजिनल है ओरिजिनल सेटा सत एरा पतिलवा एइटा भल लागु जे कलरटा भल लागु पैसा कोड़ेला ना अजू कमी ना रूल ये कौन माने गोटे गोटे टेकी पिंधु गोटे गोटे तळे ये कौन एरा पिंदे के ओके अक्षय जी आग पूरा वर्षा टिया पाग चलो शॉपिंग सरियाला घर को जीवा पूरा तो बहुत भेदी थी पूरा सीट टा पूरा उदा हो जावे गाड़ी का काली धोई काल धोइतरा आज देखा आउत धोइ एराटे कुदे बुला बुला एबे घर को जीवा वर्षा आइला पुणी मैं उदा है तबे कोन चिंता कलो सोनार रे ब्रेसलेट नो सोनार ब्रेसलेट हां चलो माने पाग दे चली सब जिंस आज पूरा शॉपिंग हो ना कोन एटा स्वर रो सिनेमा हॉल ता अवस्था देखो पूरा लॉकडाउन ले पूरा पिका पड़ी सिनेमा हॉल इन्नी में चेन्नी में खिन भिन हे अछि मो स्वर फास्ट माने मोर फास्ट मूवी हो जे आस्तले जो कालिया संगर आस्तले सुपर मिछवा ए मु आसीबे की आस्तला बोले ए जो ना ना कदा आस्तला ए ना ना बोलिया आई सानम को सोळा आउ तो सुपर मिछवा माने पछवटर सब देखा होची फांका
ମାନେ ପୁରା ଆକାଶ ମାନେ ପୁରା ଆକାଶ ତଳେ ବସିବୁ ସେ ନହେଲେ। ପୁରା ପିଛା ଲଗା ଏଇଭଳିଆ ଗାଡି ଯଦି ଚାଲିବ ପୃଥିବୀ ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। କରୋନା ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯିବ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯିବ। କେ ରାସ୍ତାରେ ଫସେଇଦେଲୁ ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉଛି କାଦ। ଯିବ ଯିବ ଯାଉ ହାଉଲେ ଟପୁ के पापा हाउले ଏ ରାସ୍ତା କାମ ତାହେଲେ ଠପ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ହଉଛି କାମ କରିକି ଗାଁ ରାସ୍ତା ଏତେ ଖରାପ। ତମରି ଗାଁ ଆମରି ଗାଁ ହଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଥରେ ଯିଏ ଆସିଛି ଫେରିବାର ବାଟ ଭୁଲିଛି। ବାଟ ନାହିଁ ଫେରିବାକୁ ବାଟ ଏଇଟା ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମ ହଁ ପଇସା କହିଲା କଣ ତମରି ଗାଁ ନା ହଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କ ଗାଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତାଙ୍କ ଗାଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କହନା। ଏବେ ଦେଖି ଆସିବୁ। ଏବେ ଯୋଉ ତୁ ଯୋଉଠି ଯାଇନା ଯୋଉଠି ହେଡା ପକେଇ ଦେଲେଣି ସବୁ ନାଲି ଗୁଡି ଉଞ୍ଚା କରିଦେଲେଣି। ନାଲବୁଟ ହେଡା ତମର ସବୁ ବେଶୀ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡା ତମର ସବୁ ବର୍ଷ ସବୁ ଥରେ ଖାଲି ହଉଛି। ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାୱାର ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାୱାର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାୱାର ବିଳ ସବୁ ହେଇନା ଖାଇବା ଆମେ କେତେ ଆଉ କାଟିକି ଚଲେଇବି ଗାଡି। ଏବେ ସପିଂ ସରିଯାଇଛି ତ ହଉଛି ପୁରା ଭିଜିକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଗୋଟା ଓଦା। ତ ଘରକୁ ଯିବା ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଏତେ ଯାଏଁ ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛ ସେମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବ। ବାଏ ବାଏ।